जगन्नाथ कमला देवीर संगत लक्ष्मी देवीर प्राणनाथ शोभित शंख चक्र बाहा अशेष ब्रह्मांड ठाकुर विजय द्वारका नगर धन्य से द्वारका महिमा निर्माण कला विश्वकर्मा 18 वंश लोक जही गच्छन्ति प्रभु संगे नहीं समस्ते विष्णुर कुटुंब सकल संपद आरंभ अर्जिले बहु सुता सुत कुटुंब होइले बहुत कृष्णर बहुत युवती 32 सहस्र देवती गोटिए लेखाए दुलणा एथि अधिक नुहे उणा दुहिता 3 गोटी जात एमते कुटुंब बहुत राजा ताहिरे उग्रसेन मंत्री जाबत 3 जन सुबेण परजा पालती बलिष्ठ दुर्बल अछन सबुरी घरे सुदर्शन समसे कुबेर समान जाबत ओषा 12 व्रत से पूरे अछई समस आपे मनुष्य देह धरी मेदिनी भरा नाश करी जही विजय जदु बस तही किस देवा लक्ष्य आश्विन कार्तिक होइला मार्गशीर जे प्रवेशिला ताहते पौष माघ लेखा फाल्गुन चैत्र जे वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जे श्रावण भाद्रव मास हुए पूर्ण कृष्ण प्रतिपदा तिथिर जेते हुई रविवार पुणी नामे ओषा होइला सेई दिन निशा रुक्मणी जोड़िबे निकर बोइले सुण चक्रधर आदित्य बार आजी हुए होइब मंगला ओषाए खुदुरु कुणी नाम तार पूजिले मंगल अपार सत्य जुगरे जे मंगला झियोंकु पाଳି गिरिबाला मातांकु मागिले से बर ए ओषा होइब अंबर प्रसन्न हुआ बर देवा हस्त होइले तांकु सर्वा से दिनु ए ओषा संभूत बालिका मानकर मत प्रसन्न बदना मंगला बालिका मानकर नीला एथकु आसे हेले हरि पूजिबे सुखे बाली नारी श्रीकृष्ण बोइले मुर्गाथी पूर्वरु जेते विधि अछि नकरी बानासी बालिका सदा जे करती सुनी रुक्मणी हेले तो आश्रमे होइले प्रवेश विविध वर्णे नाना पुष्प मंडिले दासी चौपास अनेक पुष्पमाळ रचि रुक्मणी तत्काल लिपिण मुरुज पाड़िले सुवर्ण कुंभ बसाइले सुफल आहारण करी सुवर्ण चांगुड़ारे भरी थोइले सकल सन्निधे अनेक दीपावली मध्य जेतेक ओषार जे विधि जेतेक द्रव्य कले सिद्धि बसिला बालिका सुंदरी हस्तरे पुष्पांजलि धरी आवरी बसिले समस्ते 18 वंश लोक जेते श्रीमती मधुबामा रुक्मणी लीला सत्यभामा जे लीला माळ जे दुर्लना सुकेशी चंचला खंजना मरुआ सेवती कुंकुमा सरुआ तुलसी उत्तमा पद्मा जे सेवती पार्वती विमला मदना मालती कपति हंस जे सुमेधा रंभा कृष्ण प्रिया राधा एमते अनेक तरुणी के ताहा पारिब बखाणी देवकी कृष्णर जननी बसिले सबु नारी घेनी वृद्ध बालिका युवा नारी बसिले मंगल सुमरी जयतु जय गो मंगला उद्धारु बुड़ीबारु भेला जयतु मंगला उत्तम आरत भंजनी तो नाम संकट तारिणी मंगला हृदय मंदार पुष्पमाला प्रसन्न हुआ महामाहे आंबको हुआ गो हृदय संकट तारिणी मंगला उद्धार बुड़ीबारु भेला हस्त जोड़ी न सर्वनारी बांछा समस्ते हृदय करी एथि उतारु चक्रावती सासुंकु वचन बोलंत कहे ओषा विधि कथा पूर्वे हूँ वधु वचने करी दया कहती वसुदेव प्रिया प्रथम जम्बुदीप सार बेड़ीची लवण सागर ए पक्षे दीप शुद्ध नीर बेड़ीची बलय आकार तदि समुद्र बार दीप लवण समुद्र समिति
ସମୁଦ୍ର ଯେ ତହିଁରେ ବେଢ଼ିଛି ଚାରି ପାରୁଷରେ ରତ୍ନ ଦୀପରେ ସିନ୍ଧୁ ଶୁଣ ବେଢ଼ିଛି ଯେ ସ୍ତନକ ପୁଣ ଦୀପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତଗିରି ବେଢ଼ିଛି ମେରୁକୁ ଆବୋରି ଗିରିକି କେତେ ଅନ୍ତର ଅଛାଇ ଏକ ଦୀପାନ୍ତର ତହିଁରେ ରାଜା ତିଳଧ୍ୱଜ ବହୁତ ଆୟତନ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘରେ ଯେ କୁଶଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିଣ ମହିପାଳ ଭାରିଜା ମାନେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନିଯୋଗ ଲୋକ ଯେ ଘଟନ୍ତା ମିଛ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ନ ଆସଇ ପରଜା ପାଳେ ପୁତ୍ର ଜାଣେ ଗୁହାରି ତତକାଳେ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଗୁଣନିଧି ପୁତ୍ରର ନାମ ତା ସୁବୁଦ୍ଧି ସେନଗ୍ର ବଡ଼ ସ୍ୱଭାବନ ଅଳକାପୁରକୁ ସମାନ ବହୁତ ସାଧବ ଅଛନ୍ତି ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାଦେ ଜିଣନ୍ତି କୁବେରକୁ ବାଦେ ପୋଇଲି ପିନ୍ଧେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆମ୍ବର ହସ୍ତେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ସାଧବ ମାନଙ୍କର ନାରୀ ଶରୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆବୋରି ଗରୁ ହୋଇବ ବୋଲି ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର କୁମଣେ ସଙ୍ଗ ସ୍ଫଟିକ ପିଡ଼ା ସର୍ବଘରେ ପାବଛ ମାନ ସ୍ଫଟିକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ପିଡ଼ାରେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ସାଧିରେ ଧନ୍ୟ ସେ ନଗର ଉତ୍ତମ ସମସ୍ତ ଘର ଲୋକ ସମ ତହିଁରେ ଏକ ସାଧୁ ଘର ତନ ବନ୍ତ ନାମ ତାର ପତ୍ନୀର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ସେ କଲା ସତପାଳା ଝିଅର ନାମ ତପୋଇ ସବୁ ଦୁଲଣା ଅଟଇ ସାଧବ ବଡ଼ ଧନେଶ୍ୱର ବୋଇତ ସାତ ଖଣ୍ଡ ତାର ସାତ ପୁଅରେ ସାତ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସବୁ ଚାଲନ୍ତି ସୁନାରେ ରୂପାରେ ଶୁଅନ୍ତି ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଏକ ଦିନରେ ତପୋଇ ଖେଳିଣ ଗଲା ସାଙ୍ଗ ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ମିତ ଆବର ଅନେକ ସଙ୍ଗାତ ଖେଳିବ ଘେନି ସଙ୍ଗାତକୁ ବୟସ 5 ସିନା ତାକୁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଣ୍ଡି ଆସି ଝିଅ ଖେଳିଲା ଘରେ ପଶି ବୋଇଲେ ତପୋଇ ମାଏ ବାପାଙ୍କର ଯେ ଏକ ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ମା ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ କରିଛୁ ବାଂଶର କୁଲାଇ ଧରିଛୁ ବାଂଶର ଟୋକାଇ ତୋପରା ହୋଇଥିଲେ ମୁହିଁ କଢ଼ାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଳି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା ରତ୍ନ ଖଟେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବୁଞ୍ଜିଣ ବସିଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ବାପା ସଖାଳିଲେ ମାଏ ବୋଇଲେ ଆସି ନାହିଁ ଏତେ ରାତ୍ରରେ ଥିବ କାହିଁ କହଇ ସାନ ବୋଉ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରରେ ଶୋଇ ସାଧବ ଫେଡ଼ିଲା କବାଟ ବସିଲା ଯାଇ ରତ୍ନ ଖଟ ବୋଇଲେ କାହିଁ ପାଇଁ ମାଏ ଶୋଇଛୁ ରୁଷିଲା ପରାଏ ଗଡ଼ାଇ ଦେବୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଖୋଜାଇ ଦେବୀ ହଜିଥିଲେ ଦୋବଣୀ ଦୋବାନ ଫାଟିଲା ତାମ୍ବୁଳ ପାନ କି ନ ଦେଲା ଗଭାଗି ନ ଦେଇଛି ମାଳି କିଏ ବା ତୋତେ ଦେଲା ଗାଳି ତତେ କି ବିଭା କରାଇବା କାହିଁକି ରୁଷିଅଛୁ ଅବା କଥା ନ କହି କିମ୍ବା ମୋରେ ରୁଷିଛୁ କେଉଁ ନିମନ୍ତରେ ଚାଟୁ ନ ଶୁଣେ ତପୋଇ ଶୋଇଛି ମାନବର ହୋଇ ଶପଥ ଭାଇ ଉଠାଇଲେ ମାତା ହିଁ ଅନେକ କହିଲେ କେବେ ନ ଉଠାଇ ବାଳି କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ମନେ ଭାଳି ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ନାମେ ସାନ ବୋହୂ ତପୋଇର ପ୍ରିୟ ସେହୁ ସେ ବୋହୂ ଅନେକ କହିଲା ନ ଉଠି ବଚନ ବୋଇଲା କହ ମୋ ଭିତର ଅଗ୍ରତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ଦେଉ ମତେ ନ ଦେଲେ ନ ଖାଇବି ଭାତ ତୋ ଆଗେ କହୁଅଛି ସତ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ହେଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ପିଅର କହିଲେ ଏଛାର କଥାକୁ ଗୋମାଏ ରୁଷିଛୁ ନ ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ ଖାଲି ଭିତରେ ଗଢ଼ାଇବି 15 ଦିନେ ଚାନ୍ଦ ଦେବି ଶୁଣିଉ ସତ ତପୋଇ ବସିଲା ମାତା କୋଳେ ଯାଇ ହେମନ୍ତ ରଜନୀ ପାହିଲା ସାଧବ ବିନ୍ଧାଣି ଆଣିଲା ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ବସି ଗଢ଼ାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶଶୀ ଚାରି ପାରୁଷେ ଶୋହେଇରା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବେଢ଼ି ଯେନେ ତାରା ହେମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ସାଧବ ଅନ୍ଧ ଚାନ୍ଦେ ମଲା ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦେ ମଲେ ସମସ୍ତେ କୁଟୁମ୍ବ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଦିନରେ କ୍ରିୟା ସାରି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଯଉତି ସେ ବରି ହେମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ବୋଇତ ପଦାର୍ଥ ସରିଲା ସେଦିନ ଦେଖି ସାଧୁମାନେ ହରସ ହେଲେ ନିଜ ମନେ
समुद्रे बोईत मिलिले शपथ बोऊଙ୍କୁ डाकिले पुओ छुअंबे घर संभाली थिब तुमे देखाए दैवर कृत्य पिता सांगते गले मात जेमते जिया न जुरिब तेमते सेवा करुथिब भोजन कराइब आणी कहिया पूर्वर सबाई दोड़ी पहुँचाइब निमिषे हेड़ा न करिब शुणी बोलती सात जाए झिओ नाही किछि भय सेवा करुथिबु क्षणाए हेड़ा न करिबु तुमको देखी करी आमे हेड़ारे रहिथिलु तंबे जेबे जाउछ वाणिज्ୟରେ आनिथिब आणी अलंकारे के बोले मोर सुना चूड़ी के आनिथिब रत्न जोड़ी के बोले हीरार बसणी मोहर पाइथिब आणी के बोले सुवर्ण कंकण आनिथिब मोह निमतेण के बोले अष्टरत्न तारा के बोले खंजामती हीरा के बोले हीरा मल्ली कड़ी उत्तम रूपे थी पगड़ी भाई की बोले तई मु पाई हीरार कंढाई के बोले बसंत पतनी मोहर पाई थी आणी हेमंत शुणी सात भाई जड़े बोईत गले पाई हेमते केते दिन गला बोईत से गिला कुशले रहिले से जाई दीप से बुलाई प्रभु चक्रपाणी शुणी संतोष ठाकुराणी समस्ते देले हुड़ा हुड़ी छुबा तरुणी वृद्ध मिली मंगला नाम उच्चारिले कर अंजलि सिरे देले जे जार उपचार विधि पूजी कामना कले सिद्धि कहती दास गोपीनाथ कृष्ण चरणी मोर माथा प्रथम पाड़िया दास कामिनी गणे हेले तुष चलिले जे जहाँ सदने मंगल नाम करी धने। श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्याभारत नाम प्रथम।